सानू मौत दिने रत्ती परवाह, सानू मौत दिने रत्ती परवाह। Yeah, good morning, George. It sent shockwaves around the world. The Pope, for the first time in the Church's history, has voiced his support for same-sex civil unions. मसीह यीशु के सिखाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता रहे। आपने ये वीडियो देखी, नहायत सुनकर अफसोस हुआ है कि 20 अक्टूबर 2020 को पोप फ्रांसिस ने क्या किया है कि मर्द को मर्द के साथ और औरत को औरत के साथ जंसी और जनाकारी के लिए यानी कि ये कानून पास कर दिया है। और सबसे अफसोसनाक जो बात ये है कि उसने तो अपना ये हुक्म सादर कर दिया है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि उसको सब जो है वो मसीही लीडर मानते हैं, ठीक है, उसको जो है वो रहबर मानते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी पादरी, कोई भी मुबशर, कोई भी बिशप, कोई भी और जो मजहबी लीडर है उसके ख़िलाफ़ नहीं उठेगा। लेकिन हमारे लिए ये हुज्जत है, इसके ख़िलाफ़ कोई तलीम देगा तो वो चाहे पोप हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। वजह क्या है? हम इसकी गैरत रखते हैं, और जब हमारे अंदर इसकी गैरत होगी, जब हमारे अंदर कलाम की गैरत होगी, खुदा की गैरत होगी, खुदा के नाम की गैरत होगी, तो हम किसी को भी जवाब देने से नहीं डरेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत की गई है इस चीज़ की। गलतियों मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। तो मैं कभी भी आदमियों को खुश नहीं करता। मैं वो करता हूँ जिससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, उसके कलाम की बेहुरमती ना हो, बल्कि उसका कलाम जो है वो लोगों तक शेयर हो, और जिस तरह से मैं बरकत पा रहा हूँ वो भी बरकत पाएँ। तो हम पूरी मसीही बरादरी, ठीक है, इस कानून की जो है वो सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये खिलाफ बाइबल है। और बाइबल मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब में बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो रकम किया गया है। मुकाशफा 18 बाब और उसकी 4 आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है। फिर मैंने आसमान में से किसी को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं। यानी कि जो खिलाफ बाइबल जाएगा, जो बाइबल के ख़िलाफ़ कानून बनाएगा, जो बाइबल के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो अपनी राय कायम करेगा और मसीहियों को मजबूर करेगा कि तुम इस कानून की पासदारी करो, हम मसीही उनमें से निकल आएँ, अपने आप को अलग कर लें, अपने आप को क्या कर लें? अलग कर लें, क्योंकि ये खिलाफ बाइबल है। उन चर्चों में से निकल आएँ। और अफसोस का मकाम ये है कि कैथलिक मिशन के लोग भी जो है वो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको भी ये पता है कि ये खिलाफ बाइबल उसने जो है वो कानून बनाया है, और औरतों को औरतों के साथ और मर्दों को मर्दों के साथ जो है वो ऐसा करने का जो कानून बनाया है, ये खिलाफ बाइबल है। मसीह का फरमान ये है कि जो औरत को बुरी निगाह से देख ले उसने ज़ना कर दिया। यहाँ तो मर्द को मर्द के साथ लिटा रहा है। हालांकि अगर हम पैदाइश की किताब में से देखें तो मर्द का अकेला रहना रवा नहीं। मर्द के लिए क्या बनाई? औरत बनाई है, मर्द के लिए मर्द नहीं बनाया। ये इंसानी कानून है, ये शैतानी कानून है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इसकी पुरमज़म्मत करें, क्योंकि ये खिलाफ बाइबल है। ये जो है वो इसकी चर्च भी हमायत नहीं करते जो ये पोप साहब ने जो है वो फरमा दिया है। तो ये हमारे जो दिलों को छेदने वाला कानून जो है वो बनाया गया है। हम इसकी पुरमज़म्मत करते हैं, और मेरी ये गुजारिश है कि ये वीडियो को शेयर करें ताकि ये हक़ की आवाज़, इसकी आवाज़ हर एक तक पहुँचे, और हर एक जो है वो अपने आप को बाइबल के मुताबिक चलाए, ना कि इंसानी रवायात के मुताबिक चलाए। मसीह के दुश्मन क्यों थे फ़की फरीसी यहूदी? इस वजह से कि वो उनकी रवायात को नहीं मानता था। आप उनकी रवायात पर नहीं चलते थे,
تھے, بلکہ خدا کے قوانین کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سامنے لاتے تھے. اس وجہ سے مسیح کے بھی دشمن تھے. تو آج ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان روایات کو توڑیں, ان روایات کے خلاف آواز اٹھائیں جو انسانی خواہشات پر مبنی ہے, جو انسانی جنسی خواہشات پر مبنی ہے, جو انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ رہی ہے, جو انسان کو جو ہے وہ مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ جوڑ رہی ہے. تو اس کے اوپر پر آواز اٹھائیں اور بائبل کو اول ترجیح دیں اپنی زندگی میں, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم نے کیا پڑھا کہ ایسے لوگوں سے جو ایسی روایات بتاتے ہیں, جو ایسا کام بتاتے ہیں, اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو, جو کیا کرتے ہیں انسانی روایات پر جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ انسانی روایات جو ہے وہ آگے آئیں. تو میری گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کی پر مذمت کریں. ہم مسیحی برادری صرف اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اس میں لکھا ہے, ہم اس پر جو ہے وہ اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ زناکاری کر سکتی ہے یا ہم بستری کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, نہ ہی اس میں یہ قانون ہے. یہ انسانی قانون ہے, شیطانی قانون ہے اور خلاف بائبل ہے. اس پر آواز اٹھائیں اور ہمیشہ بائبل کو اپنی زندگیوں میں اول ترجیح دیں. گاڈ بلیس یو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازم شیئر کیجیے گا. یہ تھوڑی سی ویڈیو, یہ چھوٹی سی ویڈیو ہو سکتا ہے بہت سارے ذہنوں کو بدلے. ہمارے جو مبشر ہیں, ہمارے جو پادری ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, ان کے دلوں میں بھی یہ غیرت آئے کہ وہ چرچز میں اس کی تعلیم دیں کہ ہاں بائبل ہماری زندگیوں میں اول ترجیح ہونی چاہیے اور بائبل کے خلاف جو جائے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور مسیح نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو مسیح کے ساتھ نہیں وہ مسیح کے خلاف ہے, جو مسیح کے ساتھ نہیں وہ مسیح کے خلاف ہے, اور مسیح کے ساتھ جو نہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خلاف بائبل قانون بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی تجاویز تیار کرتے ہیں کہ انسان مرد مرد کے ساتھ اور عورتیں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستریاں زناکاری کر سکتی ہے, ایسے قانون بناتے ہیں. تو ہم مسیحی برادری اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ چیز حجت ہے, ہم اس کو ہم جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اول ترجیح دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, کیونکہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ ہر روح کا یقین نہ کرو. تو ایسوں کی پر مذمت کریں, چاہے وہ پوپ ہے, چاہے وہ پادری ہے, چاہے وہ مبشر ہے, جو بھی ایسی تعلیم آپ کو دے, سب سے پہلے بائبل پڑھیں, اس پر تحقیق کریں اور پھر اس پر اپنا جو ہے وہ پوائنٹ دیں, اپنا موقف رکھیں. گاڈ بلیس یو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازم شیئر کیجیے گا. یہ ایک احتجاج ہے جو بائبل کے خلاف قانون بنایا گیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آپ سخت ایکشن لیں. گاڈ بلیس یو, آل آف یو. تھینک یو. سچیاں کلام پیا دسدا, او تے اپنے لوکاں دے وچ وسدا.